Once again, a major drinking water pipeline has burst in Sangem, but this time it is directly in front of the Ugem village panchayat in Sangem. Take a look at the massive amount of clean water that is being wasted and leaving locals deeply frustrated over administrative delays. To make matters worse, in an attempt to secure the heavily eroded cave-in on the road, the drinking water department simply shoved cut tree branches into the cavity as a makeshift warning sign. Furious residents say using tree foliage like this is an absolute safety hazard, especially at night because unlit branches blend right into the dark road and can cause accidents. The community has urged senior PWD engineers to immediately replace the foliage with standard reflective barricades and initiate pipeline repairs without any further delay. So, all over Goa, उदकाचो shortage सगळं जाणं आणि किती चाललं ते फुल डॅम झाला आहे आमची देवापूर म्हणजे आज सकाळी मार्च पाव घडलो आणि असं हे मिनी की आम्ही उदक वेस्ट करपा जाय तो आता आमी काय उगी आणि सारकी पैकी उगे पंचायत आणि ते उगे पंचायत सागे मतदारसंघा उगे पंचायती दार मुखार आहात फोन पडला आता फोन त्या फोणा पायपलायन सुटल्या आनी थंय उगले व्हांवोन तें उदक आतां फोड्या वयता आता उदक वयचें बरें आनी हे कसली सायन बोर्ड PWD आहा तें लागून एक सायन बोर्ड ना आनी तूं पडोन व्हरपाचें लोकांनी ताळ लायन दवरलें तें म्हणजे ताळ लावप म्हळ्यार आमी रानवटी मग रानवटी आहे तर रानवटी रावपाचें आं हें कितें उदका वेस्टेज तुका सायन प्रॉपर बरें सायन बोर्ड लायन इंडिकेटर लावपा जाय राती काळखां कोणूय येवन पडपाक शकता आं हेजेर लक्ष आसना आनी कितें म्हणलें जाल्यार मागीर चाळवताय ते सामकें आहाय ते दिग्गज लिडर सांगले सो मातशें हेजेर नजर माराय हें तुमकां आनी सांगून आमी मरे थकले कित्याक आतां आमी आमकां आनी वर्ड्स नाय तुमकां सांगपाक त्या तुमी नालायक सांगतालो तो मुवी पयलीं लॅटर करपा जाय PWD आनी मागीर टायम चोवपाचो कितले टायमा भितर सॉर्ट आउट जाता तो इश्यू अरे आम फकत तुमकां लॅटर बरयत रावपाचें आम काम काय ना फकत लॅटर बरयत रावपाचें पगार कित्याक घेताय तर ते गव्हर्मेंट ऑफिसर आहाय ते पगार कित्याक घेताय फुकट काम कराय तें जाल्यार तुमकां समज आमी सगळें तुमकां इन्फॉर्मेशन हाडून दिवपा जाय जाल्यार हे रस्त्या वयले रिस्तीपणा तुमकां उगी पंचायत ते पंचायती कोण नाही BJP कोण नाही आणि ते सरपंच आहलो ती पयलीं हिंगा दार मुखारचो हिंगा आहा मरे रिस्तीपणा तेंकां कोणा तुका BJP मनशां कोणा रिस्तीपणा हे Like, subscribe, and get notified.